কাগজ এবং ini je 24 বছরनि যে মজা কাইসা ব কাইসা খাদ্যশিব খাইজাক এক্সপিরিয়েন্সবো খাইজাক তাহাই প্রায় 14 লাখ খাই কাইসা দিনি খরচমজাক kage tini ngo talari tonjak financial matter to kaisa nini kogui tini nini kokhaino rubino masneka তার মানে তিনি নংনি মন্ডলনি হাই লেভেল নি হইতে ফুল মানে ইয়াগুলো না নং তিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নং ইয়াকার হর ফাইজা অবহাইনো কাইসা মাসুং খাপলেক কিরণ 48 করমসরা মনো আদি ব্লক বাই খবজাক টিচিংসরা বিসি কামি হামকাইনি samung phaimani secretary ni thane sijab maya angai talar laikha amchani lukro talar mani soti thamchini bisingbuno BJP ni mondol president talar mani no prosaina di hne shahar mani bai BC ni secretary ni Rodi Mohan Triprano Fyogil laikha koke haise tabo lukro ni shumukhe mondol president bai BC secretary ni bisingtui halok tongai da atikhlai fyogdi hne shahre manmak laikha lukro ni samungke PDF ni fanni rang rok kaisa samung phanok khaya baide bahai asu rang subjama kalaikya gram sabha khaya baide bahai khlai gram sabha ni mungui rang tisai chakhna sungajak tongkusang lukro পঞ্চায় কাইসা সিনি সেক্রেটারি পঞ্চায়েত সচিব অনেক দুর্নীতি খাই টংখা দুর্নীতি হিগামতাই হাই কাইসা ini PDF ফান্নি রাং যেমন দুর্গা পূজানি কাইসা পূজানি যে কাম দুই কপন খালাই अब যে 1024 মিনিট দং মানি প্রায় 2-300 জনা পেরেন্ট মানজাক বাকি মাইয়া অনবে কাইসা জনগণ নঙ্গই মানখানা কাইসা যত নঙ্গইনো সেক্রেটারি জবাব লামানি সেক্রেটারি কোনো জবাব প্রনানি মতনিয়া প্লাস ইনকে নিনি আর কাইসা PDF ফান্নিবো অনেক রাঙাব তাহাকে 900 অংজাক প্রায় এই যে কাগজ নব নংখানা এই যে কাগজ এবং ওখানা তিনি যে 23-24 বছরনি যে মজা কাইসা ব কাইসা খাদ্যশিব খাইজাক এক্সপিরিয়েন্সবো খাইজাক তাহাই প্রায় 14 লাখ খাই কাইসা দিনি খরচমজাক ও খরচনি বাগৈ जों কাইসা এই যে জনগণ ফাইयै কাইসা বড় প্রশ্ন খাইফে মানে বিসিংতৈ দিও সিডি সেক্রেটারি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যে কোনো কাইসা মানে প্রশ্ন ন জবাব রনানি মতন লিয়া ইকা অব কাইসা অন্য নিজে সিনি যে নঙ্গই মানখানা অবর যত কাইসা বড় মানে পঞ্চায়েত অফিস কাইসা অর্থাৎ তালা রকই মারতন করা লাহা ইকা অবনাং কাইসা নক মিডিয়ানি বাসা কাং নাং কইনা মুসুকো নাই দিও তাহাই সিনি बिसिं बासांरंनि बर' रंखाय जों बाय जोंफुं अब दाहायके थकक जालायो अन बागै कायसा दामा हिनै सानाय बरं बिनि बासानलाय जों कायसा हिन्नासे 12 गारि निजेरबे से अब दाहायके थकय जालायो हिंकाय निजेरा अब दाहायके जों बजा गातं कायसा जों जतनो वानसयनेले दि bo bisi bo blog be khobjamo अम मनो आदि ब्लक खबजागो कायसा म टिचिं सरा बिसि secretary ni mung सेक्रेटारि नि मुंखाय रेडी महन्तिफोरा norok tabukle tamonai जों टाबुनायो जे कायसाबो अबहाय जे बिनि जे पेन्डिं काम दं मानि FFC नि अंथं PDF नि अंथं अब कायसाबो काम कमप्लीट खियै सिनि कायसा पन्चायत हामख्राय नायो जों जे बो काम कमप्लीट खायतं आखायसे जों बनो कायसा माने ताहिनै सानाय कायसा बनो जों काम संनाय गेताबो जेमन बनबाक जों जे सबैतन जाक सबैनो तनखा माने सिनि जे जनगण सिनि पन्चायतनि जे पाब्लिक दं मानि talari tonkhata तालारै तनखा हिंकाय अब कायसा सिनि हायाव थेरेति तंनाय बिनिबो तंनाय सिनि जे मनो आदि ब्लकनि भिडिअ फायै कायसा सिनि बासाखाङाव कायसा सवाल रना बागै जों कायसा सिनि जे प्रश्न न जनगणनि जे प्रश्न न जवाब रना बागै जों कायसा बिदिन थानि जों कयमुं दङ ब अति सतात फायै जों बाय सिनि जे मनोनि आदि ब्लकनि जे सात भिडिअ सात ब फायै क्या सिनि जनगणनि बासाखाङाव जों जतन कायसा सागा के मिडियानि बासाखां तैखि बे जे मिडियानि हयतेके सागै जों कायसा बनो कयमुं खायो abo norok nongni bisini rang no noisoi khayoni je norok saima mane bahai saimangka जों अब कायसा आरामदे কোনো জায়গা কাম যে যেমন ওয়াটার ট্যাঙ্ক যেমন অংনাবাড়ি যে কিচেন সেট রেফারিং খাইয়া अब कायसा जों जे হয়তো आं सिआइ मानो যারা सिनाय बरक जोंनो जे साखा दाबोथ' अनलाइननि जुग जेमन मिडियानि जुग जतन अब जों कायसा मबाइल रग नायनो जों मानय कायसा ति खालाय हे महाय जे नग मिडियान बासाखा मो कायसा रमदि हे महाय कागज जों ति खालायका अनलाइननि माध्यमे
कम्पिउटार माइदमे बे खेथि खालामनो जों कायसा नों थाने दा कयमु जों कायसा साइमांखा अन बायनो सेक्रेटारि जों कायसा रमदि दा हेन ताला रगै जनगण कायसा ताबो स्टुडियो तने दखा बो रां रनो नयसय खाइजां मानि नों जागोन नयसय अंखा एमन जे टिडिएफ एफसीसी फान्ड যেমন 15 ফাইন্যান্স কমিশন ইনকাই রমদি আরো গ্রাম সভা স্পেশাল গ্রাম সভা খাইব প্রতিটি মাসে একটা গ্রাম সভা খাইও কিন্তু জনগণ কোনো করই হয়তো বিনি যে রেজিস্টার নাইদি কোনো জনগণ আর 6 খাইয়া হয়তো 2 নাম্বার দেখাইনো 1 নাম্বার দেখাইনো 6 রক রকাই বতনই মালানো অবতাই প্রতিটি মাসেও 20000 25000 অবতাই রাং তিসে সাগো বসু রাং মালি রগনি করপশন খনার अब प्राय जों जे हिसाब खाइमानि जों जे माने जे एक्सपेन्डिचार এবং ডাইরেক্ট ফান্ড দিছে যে সেক্রেটারি খাইমানি অবকাইসা প্রায় 15 লাখ সামথিং তে কেসা নিনি কগই তিনি নিনি কক থাইনো রগইনো মাসংনাইকা তার মানে তিনি নংনি মন্ডলনি হাই লেভেলনি হইতে ফোন ফাইমানি ইয়াগুলো নং তিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন ইয়াকার হর হাইদা অবহাইনো কাইসা মাসুং খাপলে কারণ বো কাইসা পাটিংনা হাইকমান তাছাড়া রমদি সিং যে ন কাইসা পাতিখিনি তংমানিবা কাইসা পাতিনি নির্দেশই মাসলে কোনো সময় কারণ বগত গামনি বাইনো নাयो কারণ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন হতারকে রমদি নং বো তংনারা তান্ত जोंबो খাইয়া ববো খাইর নাম সুগিয়া কারণ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যেহেতু কাম খাইনানি বাগে ববো কাইসা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন কাইসা সুযোগ মানে হাই মানে সুযোগ রগই সামুং গামকে খাইনানি বাগে পঞ্চায়েত অবতাইকে ববো কাইসা মানে সুযোগ নং খাপলে রে লুকু রংনি আছে जों জালনো মন্ডলনি হইতে কোনো সলিউশন আগি নিজরকে তাঙ্গি খালাই যাই আঙি তখন अब तो लोकरंगनि हयतेके जों जेता खाइतं माने न खाइ माने बिसंते पञ्चायत सेक्रेटारि से अब हाइ खायो इनके तो कोनो जोंबो तो कोनो खाइना करे इनका अबने तुइनो तेनि जों गथुमलाय माने गतां वानसु जे पञ्चायत सेक्रेटारि बे मण्डल कोनो बिसिंति गुपन बाबे तंग होननाय वार वानसु गोपनि बाबे तंग होने तो वानसगिया तबे काइसा आं वानसंमानि थांखा इनके काइसा रमदि जे कोनो बरगन चान्स बा सुजुग रनो नांगौ काइसा सुजुग रखा इनके बबो तो बिनि सामुं न खाइ माने बेले हयतो बनता रमदि किनिसे माखाने हेनि बतो मण्डल बो सामाया आं निजे बो सामाया जे कोनो बरब हाइ सामाया हामबाय जतन बागै तिनि गो तालारि तंजाखा पहिला न बेलाय न हामबाय तिनि हिंके अम भारतीय जनता पार्टी जनजाति जीव मोर्चानि पखंगै अरनि जीएस र डेपुटेशन लेनानै बराव सिगाङाव आंनि हेड अफिसाव एप्लिकेशन जमा खालायखा आरो रेफारेन्स भिडिअआनो सागा 28 तारिखआव डेपुटेशन दङ কক साथि आबागै तिनि কক साका एरपरे विभिन्न इस्यु फान्टान्ति কক सालायका हेंके एक्चुअली फाइनेंशियल मैटर तो नादि जोंनो आरटीआई नि माध्यमे जों जतो डिटेल्स अब जों प्लेस खाइजानाय बरनो साकाफोर बेटाबो थानानि पीएस नम्बर खाइखा और बगो से आरटीआई खालायखि जोंबो डिटेल्स साराजा तो ते कयेकटा কক রগ আসাইকা আপনি প্রায় 10 লাখ মতন রগ আনু 900 খাইকা তাই কাইছে কক সামুং পেন্ডিং রগ সামুং তাম রগ খাই জাকা সামুং খায়া বাদিনো আপনি রাং রগ থই জাকা আবো তুই তাম সাবা কাই হায়া দो চিনি সিস্টেম দङ যেমন जों सिगां जेखुनु प्रजेक्ट नाहानान सिगां दो एस्टिमेट दङ वारडारि सिंगु एरपरे आरडी मेटेरियल जों बुकिं मा खायो जे लोकल मेटेरियल जों जे सामथु जतनो जों साप्लाइ अर्डारनि माध्यमे बेन्डरनि माध्यमे जों बुकिं मा खालायो आं जखन सामु स्टार्ट खालायो आप्रो जे दुकानदारं थं आरडी स्टोरं थं जों आबो नाहारे इमप्लिमेन्ट खालाय जागो सामु खालाय जागो हेंके इलेक्शन मुभमेन्ट तो जों आप्रो 31 मास किछु खालाय माने जे खालाय मा तो खालाय जाका जेटा किछु आं निजेबो इलेक्शन एंगेज आबिसिंगो न जे मानसा तो खालाय दङ तावबो ताई दुइटानि आरडी मेटेरियल सिमिरां सारबो दङ आवबो इमिडिएट बिस्कानासिम चाइटकनाय अच्छा सर ओ जे सामु पेन्डिंग तमनले आबो बसुं बुफुर रग वारकटा अंक माने आबो बुफुर नि बिसिंगो पाइदिना रग दङ माने आबो तो एक्चुअली नायदे 31 मार्च जोंबो यां 31 तारिखनि बिसिंगो क्लोज खाना ना होना ताराफोरा एस्टिमेट खालायो जों तबो इलेक्शन डिक्लेयारनि आगे जोंहाबो बुकिं खालाय तनिखा जे उमा तो खा बाकिनो जों इमिडिएट अफ मास बिसिंगो आं तिन बुस्तु केबार बेकक साका साव फाइग्रादि निनाम अनलाइनो एन्ट्रि उमान करे मालदि सिबु खानके नोंताम खानके आं इमिडिएट पाइ पाइथागो अरनि लुखरक न नोंताम कग्रै मथाका ब्रम
naborong saka ani je administration ni je babe guideline tongo adi norok je oma hai online tabuk jotoni no nai man hai diba sina ni bagai jotoni odikar tongo ang borong saka nadi norok sui tu ka kaham korno ang as per rules ho RTI ni মাধ্যমে স্পেসিফিক যতটা আং খালাইকা বা নেক্সট আরম্ভ খালাইনে আবো ডিটেইলস আং দিই নাই mo bo bisi আমাকে চিচিং সারা বেশি chiching bo bolog ni andar to ব্লগ নি আমরা সামনে নিছিলাম ani sinamong kay ready mo hutu kura